କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଆଉ ରାମ ଦୀପକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନିୟମ କଲେ ଗଲା ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଇ ଯୋଥା ଆୟୁ ତଳ ଥିବା ଆୟୁ ତଳ ନିଶ୍ଚେ ସତ देह हूँ दीप बलिता हूँ जीवन तेल हूँ आयुष जे पर्यंत दीपरे तेल थी भितर बलिता थी सेमती सुरक्षित होगी बलिता सज्जित होगी जिते बड़े बलिता दीपरे निया लगी